वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो समस्त को एसआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत एवं समस्त को इंग्राजी नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। 2022 टी समस्त मंगलमय हो एवं समस्त निज निजर लक्ष्य पूरण करंतु। तो आज आम देखा ये भिडटी टर्म 1 अर्थात जो रहा एसे 1 आमर जहाँ रही ओडियार जहाँ भी रही पॉसिबल क्वेश्चन सबू आज गोटे वीडियो रे डिस्कशन वीडियो बहुत लंबा हम कभर कर नौचे आमर एसे 1 आउ कौन विषय बाकी रही जहाँ को हमको पढ़ा पड़ो। तो गोटे वीडियो रे सबू कभर करवा वीडियोटी लंबा हो पारे किंतु सबू को ही रहिबो। ठीक अच्छे वीडियो आगू जा जल्दी जल्दी जो मैंने भी अच्छा लिंक शेयर करदे समस्त जॉइन कर आज प्रत्येक क्वेश्चन को कभर करने जहाँफल गोटे दिन में गोटे क्लास रे आमर ओडिया FLO संपूर्ण रूपे कभर हम। तो केते पढ़ीचे केते निजे क्वेश्चन आंसर देवा ट्राए करवा एवं प्रैक्टिस करवा। तो क्वेश्चन जदि भी स्पीड रहा कवर करवा। प्रथम क्वेश्चन उत्कल जननी को चारु भाष्यमयी कवि कहार महत्व प्रतिपादन करछंती। उत्कल जननी को चारु भाष्यमयी कही कवि कहार महत्व को प्रतिपादन करछंती। तो यार सठिक उत्तर हो कौन ओडिया भाषार महत्व को। ठीक अच्छे सेकंड क्वेश्चन उत्कल जननी का शरीर को किए धौत शुभ्र तटिनी झरणा पुण्यतीर्थ समुद्र। सठिक उत्तर होचे समुद्र। तो नेक्स्ट रहा 3 नंबर उत्कल नदी कूलर समीरण किपरि समस्त निज निजर आंसर दबाक ट्राए करवा देखा के दूर आम आंसर ठीक होगा भूल रोचे निजे काउंट कर नौ निजर जल्दी फास्ट करवा। उत्कल नदी कूलर समीरण किपरि थिला। उत्कल नदी कूलर समीरण थिला कौन जलकणा युक्त। 4 नंबर उत्कल वनभूमि किपरि अगम्य घंच स्वापद संकुल जोगी ऋषिकर बासभूमि। 4 नंबर सठिक उत्तर हो कौन घंच। ठीक अच्छे 5 नंबर तरंग परी शोभा धारण करुवा बंदे उत्कल जननी कवितार कहुई तरंग परी किए शोभा धारण करुवा समुद्र वनभूमि नदी नदी पर्वतमाला नील पर्वतमाला। ठीक अच्छे कौन सठिक उत्तर नील पर्वतमाला। 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी समस्ते आंसर दौथिबा। 6 नंबर अच्छी उत्कल शस्य क्षेत्र कहा द्वारा सुशोभित शाली धान सोरिष पनीपरिया फूल फल। तो यार सठिक उत्तर हो 6 नंबर कौन शाली धान। ठीक अच्छे 7 नंबर क्यों मानकर कुटीर द्वारा उत्कल भूमि पवित्र होइछि आदिवासींकर जोगी ऋषिंकर कृषक मान दरिद्र जनकर। तो 7 नंबर सठिक उत्तर कौन जोगी ऋषिंकर। ठीक अच्छे 8 नंबर उत्कल प्रदेश कहा द्वारा परिपूर्ण पुण्यतीर्थ समूह सुंदर प्राकृतिक स्थान धर्मपीठ धनधान्य। उत्कल प्रदेश कहा द्वारा परिपूर्ण पुण्यतीर्थ समूह रही उत्कल प्रदेश रे तेणु यह पुण्यतीर्थ समूह परिपूर्ण। 9 नंबर केउ मानक जोगु उत्कल जननी गर्वित मुनि ऋषि श्रेष्ठ वीर साधु सन्यासी विद्वान। तो केउ मानक पई उत्कल जननी गर्वित श्रेष्ठ वीर मानक पई। तो यार सठिक उत्तर कौन ऑप्शन ग। नेक्स्ट 10 नंबर उत्कल जननी देहरे कौन बोला चंदन हलदी पवित्र जल शत्रु मानक रक्त
तो यार सठिक उत्तर हूँ कौन शत्रुमांकर रक्त। 11 नंबर विश्वर विद्वानगण क्या स्नेह करती जन्मभूमि को विद्या को उत्कल जननी को मनीष जाति को। तो विश्वर विद्वानगण क्या स्नेह करती 11 नंबर सठिक उत्तर हूँ उत्कल जननी को। ठीक अच्छे। 12 नंबर केउ सुनंदन मान द्वारा उत्कल जननी वंदिता श्रेष्ठ वीर श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ विद्वान श्रेष्ठ जोगी केउ सुनंदन मान द्वारा उत्कल जननी वंदिता। तो यार सठिक उत्तर हूँ कौन श्रेष्ठ कवि। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख 13 नंबर समग्र विश्व में कहार अनिंद्य कीर्ति प्रचारित उत्कलर वीरमानकर सुंदर मंदिर गुड़िकर उत्कल जननीकर उत्कलर पुण्यतीर्थ समूहर। तो यार सठिक उत्तर हूँ कौन उत्कल जननीकर। ठीक अच्छे। जो मैंने भी अच्छे 28 जन लाइव रे अच्छे मात्र 12 जन लाइक जल्दी जल्दी समस्ते लाइक करिबा। समस्ते लाइक कले एवं अन्य मानू शेयर कले बहुत जन जॉइन हवा दरकार। जल्दी जल्दी समस्ते लाइक करिबा शेयर करिबा। आज टोटाल न्यू ईयर रे आज टोटाल कवर करिबा मैराथन क्लास जहाँ पढ़ीचे सबू रिवाइज गोटे दिन रे गोटे घंटार क्लास रे पूरा कवर हो MIL पर आउ चिंता रही। वंदे उत्कल जननी कवितार कविंकर केउं भावना प्रकाश पाई वंदे उत्कल जननी कौन पाई कविंकर देशात्मबोध निज जन्मभूमि प्रति थिया भल पाइबा। 15 नंबर लक्ष्मीकांत महापात्र केउं कवि भावे परिचित आम जाने कांत कवि किए कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तो ऑप्शन घ। 16 नंबर राघवंक लंका यात्रानुकूल कविता केउं काव्य संगृहीत होती राघव लंका यात्रानुकूल कौटे वैदेश विलास। 17 नंबर पठित कविता राघव क्या कहुई रामचंद्र को। ठीक अच्छे। स्पीड हो जाए पज करके देखिपर पर स्पीड रे मो सहित स्पीड रे चलिए चेष्टा कर कारण आउ तुम हाथ में 4 दिन समय पे आम स्पीड रे जीवाक ही पड़ो। रामचंद्र कहीं समुद्र पोतीबार विचार करते सीता को पाइबार आशा जो। ठीक अच्छे। 19 नंबर स्पीड रे नगले आम कभर कर 280 क्वेश्चन रामचंद्र क्यों समुद्र को पोतिया को विचार करते क्योंथे पर्वत रे जेतु बानर मान सब पर्वत पकाउले भांगिकी। 20 नंबर रामचंद्र विस्मय निश्वास छाड़ते कहीं बानर माने पकाउथिया पर्वत सब बुड़ी जीवा जोगु। ठीक अच्छे। 21 नंबर वरुण को प्रसन्न करने रामचंद्र कौन करते कुशसज्जा शयन करते अनशन कुशसज्जा शयन करते। 22 नंबर कहा को विभूतिभूषण बोली कहुई रामचंद्र को। 23 नंबर रावणर दूत पठाई शुकसारण किए शुकसारण थिले कौन रावणर 2 मंत्री। 24 नंबर बड़ भाई पिता तुल्य बोली किए कहते रावण। अंगदଙ୍କ पिताଙ୍କର शत्रु किए रामचंद्र बाली को मारी बाली थे अंगदଙ୍କର पिता। अंगदर पितृ किए अंगदर पितृव्य किए सुग्रीव। ठीक अच्छे। 27 नंबर शुकसारण केउं पथरे सागर अतिक्रम करते कौन आसते से राखी आसते कौटे आसते आकाश पथरे या पूर्व आलोचना आम करें। तो से अनुसार तुमर केते तुम भितर वर्तमान भर्ती होती बर्तमान बाहर कर समय समस्ते जो समय मु क्वेश्चन कहूँ आंसर देवा पूरा स्पीड रे चेष्टा कर जेते जोश रे वर्तमान तुम्हें क्वेश्चन आंसर दब सेते जोश रे परीक्षा लिख
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର। ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଏଇଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି କେଉଁ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଡ଼ିଛି SA1ରେ, ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି କହିବନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମକୁ ଏଥିରୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଭର ଶେଷ ଭିତରେ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ ଏଥିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 50ରୁ ମେଜରିଟି 45 ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ଆସିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେବି ଏଥିରୁ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ। ଏଇଥିରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ୟା ବାଦ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁଠୁ କାଁ ଭାଁ ଆସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ ଆସିছে ଏତିକି। ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ରୂପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ କରି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇଥିଲେ? ବତକ ରୂପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 29 ନମ୍ବର, ଶୁକ ସାରଣ କାହାକୁ ଦେବରୂପ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ରାବଣକୁ। କାହା ଭୟରେ ଶୁକ ସାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାଇଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ଭୟରେ। ଅଙ୍ଗଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଙ୍ଗଦ ବିଭୀଷଣ ଉଭୟଙ୍କ ଭୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 31 ନମ୍ବର, ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ଦୁଇ ଭାଇ କ'ଣ ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଥିଲେ, ନାଇଁ, ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 32 ନମ୍ବର, କିଏ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ରାବଣ କହିଛି? ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କିଏ କହିଛି? ବିଭୀଷଣକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଭୀଷଣ ବଡ଼ କୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ରାମବାର, ସେଥିପାଇଁ এই କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଠି। ଧର୍ମ ବଳରୁ କାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ବଳରେ କାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ଅଙ୍ଗଦ ଠାରୁ। ଏକ ଶଙ୍ଖର ପରିମାଣ କେତେ? 34 ନମ୍ବର, ଏକ ଶଙ୍ଖର ପରିମାଣ କେତେ? ଏକ ଶଙ୍ଖ କହିଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ। ଏକ ଶଙ୍ଖ କହିଲେ 1,00,000 କୋଟି। 35, ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଅନଶନ କରି କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲେ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି, ସେହି ସମୟରେ କେଉଁଥିପାଇଁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବିବାରୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବିବାରୁ ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ। ରାବଣକୁ କିଏ ଦେବରୂପ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? କାରଣ ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, 37 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଥିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, 38, ରାବଣ କାହାକୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବିଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 39 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଆଘାତରେ କାହା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ ସାରଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ? ଆଘାତରୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ? ଧର୍ମବଳ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ। ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମବଳ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 40 ନମ୍ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଥିବା ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣକୁ କହିଛନ୍ତି? କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 41, ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କବି କାହାର ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କବି କାହାର ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ହେବ କ'ଣ? ମୀନଜୀବୀ ନାବର। 42 ନମ୍ବର, ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରି ଧୀବରମାନେ କାହା କଥା ଭାବି ପାରୁଥିଲେ? ଏଠି ଘର କଥା ଭାବିକି ପଛକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଗୃହ କଥା। 43, ଚିଲିକା ମୁହାଣର କେଉଁ ଦିଗରେ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ରହିଛି?
ଚିଲିକା ପର୍ବତ ଚିଲିକା ମୁହାଣର କେଉଁ ଦିଗରେ ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ରହିଛି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ଭାଲେରୀ। ନୌକାରେ ପାଲ ଟେକି ମୀନଜୀବୀମାନେ କିପରି ଫେରୁଥିଲେ? ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ଫେରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 45 ଧୀବରମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଧୀବରମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବି କାହାର ସଙ୍ଗୀତ ପାଉଛନ୍ତି? ଥିଲା କ'ଣ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ୟାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସମସ୍ତେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଠିକ ଅଛି। କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗୀତ ତାନକୁ। ଗୀତ ତାନକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 47 ନମ୍ବର କବି କାହାକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳବାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳବାସିନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କୁ। 48 ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ମଧୁର ହାସିନୀ କୁହାଯାଇଛି? ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଦିଗଙ୍ଗନାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। 49 ନମ୍ବର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ପଂକ୍ତିଟି କବିଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଜନ୍ମାଇଛି? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାବାନ୍ତର। ଠିକ ଅଛି। 50 ନମ୍ବର क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी जल्दी शेयर कर। क्वेश्चन नंबर 50 है 50 पिला भी जॉइन कर दरकार। संगीतर आवेश मन केउठारे विचरण करे? संगीतर आवेश मन केउठारे विचरण करे? यार सठिक उत्तर हो कौन? अतीन्द्रिय देश रे। 51 नंबर संगीत आवेश किए अतीन्द्रिय देश रे विचरण करे? तबे जो क्वेश्चन कहले से अनुसार संगीत आवेश हेले कौन हम? 51 मन। ठीक अच्छे। 52 धन्य रथे एठारे कवि क्या संबोधन करछन्ति? रथे बोली कौ रथ? बलदेव रथ, राधानाथ रथ, मृत्युंजय रथ, रमाकांत रथ। तो यार सठिक उत्तर कौन हम? बलदेव रथ। ठीक अच्छे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समस्त यही लगी रुह। 50 रु 50 नहीं कि आसवा एसए 1 रे एफएलओ फास्ट लैंग्वेज ओडिया 50 रु 50 संपूर्ण रूपे मार्क नहीं कि आसबार अच्छे हमको गोटे मार्क भी आम छाड़बानी। ठीक अच्छे। 50 रु 50 नहीं कि आसवा तापर देखिए जो कथा जीए जशो देहरे किए जशो देहरे आयुष्मान हो रही कवि कहते। तो यार सठिक उत्तर किए? बलदेव रथ। 54 मीन आकर्षण पाई पोतपाला कौन करे? मीन को आकर्षण करे पोतपाला कौन करे? पोतपाला इकर कौन? मशाल जलाए। ठीक अच्छे। 55 पोतपाल जालुथिया मशाल को कवि कहा सहित तुलना करछंती? पोतपाल जालुथिया मशाल को कवि कहा सहित तुलना करछंती? ता कहा सहित? पाप मूर्ति। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पाप गर्तरे किए पड़े? नास्तिक, अधर्मी, अत्याचारी, अज्ञान। पाप गर्तरे किए पड़े? यार सठिक उत्तर हो अज्ञान। 57 मीन गुड़िक केउठाकु डेई प्राण देवे? मीन गुड़िक केउठाकु डेई प्राण देवे? तो यार सठिक उत्तर हो कौन? तरीभकु। 58 दुखी मनरे कहार उत्थान पतन घटी थाए? दुखी मनरे कहार उत्थान पतन घटी थाए? आशा जे दुखी अच्छी तार आशा केतबेले बढ़ी जाए, आशा बढ़ी जाए, केतबेले आशा कमी जाए, ये आशार उत्थान पतन घटी थाए। 59 निशा आगमन रे पृथ्वी क्रमश किपरि होइतिबा कवि लक्ष्य करि? निशा आगमन जे निशार जो आगमन हुए से पृथ्वी किपरि जाए? 59 निश्चल हो जाए, मतलब अर्थात राति गले देह सब निश्चल हो जाए नहीं। ठीक अच्छे। 60 कहा जो सृष्टि पारद धौत परी दिशुथिबा कवि कहते? पारद धौत
एठी रहबो कोन 60 नंबर उत्तर ज्योत्स्ना। ज्योत्स्ना जोगु सृष्टि पारद धौत परि दिशुथिबा कवि कहते। 61 61 चिलिका हृद मध्य कवि कहार स्पष्ट प्रतिबिंब देखुंती द्वीप शैलर। ठीक अच्छे। 62 62 नंबर देखा कौन अच्छी कवि क्या क्षीरोद सोदर बोली कहते। क्षीरोद सोदर बोली क्या कहते क्या ज्योत्स्ना वर्ण ज्योत्स्ना नव को। ठीक अच्छे ऑप्शन ग। 63 स्निग्ध तरुपत्र और मसृण उपल कहार प्रतिफलन सृष्टि होची। स्निग्ध तरुपत्र और मसृण उपल कहार प्रतिफलन सृष्टि होची। प्रतिफलन होती कौन हम सठिक उत्तर ज्योत्स्नार। तो ऑप्शन ख। ठीक अच्छे। 64 64 64 तो देख 64 कौन रहा सर्पमंडित चंद्रचूड़ तनु सहित कवि क्या तुलना करिसेंती। सर्पमंडित चंद्रचूड़ तनु सहित कवि क्या तुलना करिसेंती। तो यार सठिक उत्तर कौन हम वनस्थली को। ऑप्शन ख। से भाई देख 65 जल्दी जल्दी समस्ते शेयर कर जिते ग्रुप रे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप अच्छ बा तुम सांगसाथी जी अच्छा समस्त को शेयर कर समस्ते जॉइन करंतु। टोटाल आमर 200 क्वेश्चन अच्छी 200 क्वेश्चन कवर करवा यही सेक्शन रे 200 क्वेश्चन कवर हम। तो जल्दी जल्दी शेयर कर लेट है तो एवं जॉइन कर जातु समस्ते। ठीक अच्छे। दूर झरनाद झिंकारी झंकार कहार प्रभाव प्रचार करुछि। कहार प्रचार प्रभाव करुचे 65 कौन हम रात्रि। ठीक अच्छे। 66 कली उपद्रव शांति केउठारे आश्रय नहीं कवि संभावना करछंती। कलीर जो उपद्रव शांति कौठारे आश्रय नहीं कवि कहते। तो यार सठिक उत्तर हो कौन वनस्थली रे। ठीक अच्छे। 67 चिलिकार सायंतन दृश्य कविताटीर कवि केउ काव्य संगृहित। कविताटी कविंकर केउ काव्य एटा हूँ काव्य कौ काव्य आसी 67 चिलिका काव्य। ठीक अच्छे। किए उत्कल भुवन रे मृत्युंजय बोली कवि कहते। उत्कल भुवन रे मृत्युंजय बोली कवि क्या कहते कवि बलदेव रथं को। ठीक अच्छे। 69 69 कौन रही कली उपद्रव किए लोकालय त्याग करी वनभूमि आश्रय लोक मान गहल रही वनभूमि आश्रय कवि कहते। किए कली उपद्रव किए जाइए एठे बस शांति आउ कौन जगह कली आसीगला कली उपद्रव कौन जगह शांति नहीं समस्ते प्रति कथार अशांति। प्रशांत नीरव गिरिवन रे कौन नहीं प्रशांत नीरव गिरिवन देश कौन नहीं कौन अच्छे क्वेश्चन नर चहल अर्थात लोक मानकर चहल नहीं सेटारे नर चहल। ठीक अच्छे। कांत कविंकर नाम लक्ष्मीकांत होबार कारण कौन ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट कहीदेली प्रथम रू कौन रही जेहेतु माणबसा गुरुवार दिन जन्म होता ना है कांत लक्ष्मीकांत। ठीक अच्छे। 72 क्वेश्चन रहा ये देख इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम आरंभ हो गला। लक्ष्मीकांत महापात्र माता नाम कौन माता ना थिला कौन राधामणि। लक्ष्मीकांत जन्म होगा बेलू पिता वृत्ति कौन थिला लक्ष्मीकांत जो जन्म हेले पिता वृत्ति कौन थिला पिता कौन करते शिक्षकता। 74
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ। କୋଉଠି? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? এই কোশ্ଚିନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। 75 ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବ ସେଟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କଟକରେ କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଉମାଚରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। 76 ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁ ସ୍କୁଲ? 76 କ'ଣ ହେଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ। क्वेश्चन नंबर 77 77 नंबर लक्ष्मीकांत केउ मसियारे एंट्रांस पास करथिले? तो लक्ष्मीकांत केउ मसियारे एंट्रांस पास करथिले? 1907 78 रेभेन्सा कॉलेज रे पढ़िबा बेले लक्ष्मीकांत केउ नाटक रे अभिनय करथिले? रेभेन्सा कॉलेज रे पढ़ला लक्ष्मीकांत केउ नाटक रे अभिनय करथिले? कांची कावेरी। ठीक अच्छे। 79 ब्रज सुंदर दास केउ पत्रिकार संपादक थिले? मुकुर। क्वेश्चन नंबर 80 लक्ष्मीकांत बीए पढ़िबा बेले उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक किए थिले? विश्वनाथ कर। पढ़िया पढ़ला बेले कविता लेखा लक्ष्मीकांत कहार श्रद्धा भाजन करुले? गोपबंधु दास। 82 जीवा। टिके गोटे मिनिट लॉन्ग सेक्शन हो जाऊँगी नहीं 82 जल्दी 50 करवा समस्त को शेयर करो जल्दी तुम मान पूरा आज लॉन्ग सेक्शन नापी पूरा न्यू ईयर रो स्पेशल प्रोग्राम तुम मान सहित तुम एग्जाम केमती बेटर हम प्रथम टार्गेट न्यू ईयर रो ठीक अच्छे न्यू ईयर सेमती टार्गेट रख जहाँ भी तुम अचीव कर पूरा नोट डाउन करनी मोर 2022 रे मोर टार्गेट हूँ मोर 10th रे 90% रखिबार अच्छी जहाँ तुम एम अच्छी 2022 से पूरण करे को पूरा नोट डाउन कर जहाँफल कौन हम तुम टार्गेट को पूरा रख से टार्गेट को फिलअप कर जमी 2022 डिसेम्बर लास्ट 31 रे तुम्हें देख तुम्हें जहाँ तुम नोट डाउन कर नोट कॉपी रे जो टार्गेट नहीं फुलफिल कर से अनुसार काम कर तो गोटे टार्गेट पूरा तुम आखि आगे पूरा फिक्स रख जेपर्यंत टार्गेट फिक्स न रखी आम कि सब समस्ते सब करती मात्र सक्सेस हुंतुनि जदि आमर टार्गेट फिक्स नहीं ताले हेनी गोटे टार्गेट फिक्स करा पूरा प्रथम 1 तारिख रु मोर टार्गेट होची ए ईयर रे मु एतिकी सक्सेस पाइबाटा पाइबी तापाई मु सेतिकी हार्ड लेबर करिबी ठीक अछि 82 आईएएस पढ़िबा बेले पढ़ला लक्ष्मीकांतकर लेखा कहा द्वारा प्रशंसित होइतिला आईए पढ़ला बेले लक्ष्मीकांत लेखा कहा द्वारा प्रशंसित होइतिला किए ताऊ प्रशंसा करतिले मोहन सेनापति ठीक अछि नेक्स्ट 83
83 କେଉଁଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ? 83 84 ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1934। ଠିକ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷିତ ହେବା ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, 86 ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? କେବେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? 1913। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କାନ୍ତ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ। ଠିକ ଅଛି, 88 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 88 ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଲାଗି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଲାଗି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଟାକୁ ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଛ ମଧ୍ୟ। ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତୁମର କଭର ହେଇଯିବ। ଶିକାର ଭଳି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ପଢିଛ, ସେଠି ଏଟା ଜାଣିଛ, ଏଠି ପଢିବ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦବ। ଠିକ ଅଛି, କଣ ରହିଛି ଆର ଉତ୍ତର? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ। 89 କେଉଁ ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ୟାକୁ ତୁମ ନଜରରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଓପନଲି କହିପାରିବିନି, ଆକୁ ନଜରରେ ରଖିଥିବ। 1912। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 90 ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅସହଯୋଗର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା? ମୁକୁର। 91 ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ମୁକୁର ହବନି, ମୁକୁର ନୁହେଁ। 90 ଏଟା ହବ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ଠିକ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏଟା ହବ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ, ମୁକୁର ନୁହଁ, ଏଟା ରଙ୍ଗଲି କହିଦେଇଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, 91 ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? କଣା ମାମୁଁ। ଠିକ ଅଛି, 92 ମୁଁ କହିଲା ଭିତରେ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତା ଭିତରେ ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପିତା ବିରୋଧ କରି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ এই ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଠିକ ଅଛି, 93 ଡଗର ପତ୍ରିକା କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଡଗର ପତ୍ରିକା ପାଇଥିଲା ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ। ନେକ୍ସଟ 94 ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଡଗର ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1937। 95 କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଥିବା ରଚନାର ନାମ କ'ଣ? ଝଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ଚଟକ, ମୁଁ କହୁଛି ଝଟକ, କଣ କହୁଛି ଚଟକ ନାଇଁ,
सब तो मिस्टेक कहली आ कौन हम लंग सेक्शन हेले गोलमाल हो जाऊँ ना 96 क्वेश्चन पढ़ाटा छोटिया कथा नु कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक रे 96 क्वेश्चन रे पहुँचले तुम सारी भी तापर ब्रेक ता पूर्वर ब्रेक नहीं जदि कोटी पढ़िबारे मिस्टेक हो जाउची तो ताकू छाड़ीदेव आमर क्वेश्चन देखिए आंसर को पूरा फॉलो करवा मन रखे अच्छे कौट पढ़िबारे टिके हो नहीं हम सेमती हुए फकीर मोहन को उत्कल भ्रमण अनुकरण रे लक्ष्मीकांत रचना करुवा कौन अच्छी लालिकार नाम कौन 96 कटक सफर ठीक अच्छे 97 कांत कवि पिलांक कथा कहानी संकलन कांत कवि पिलांक कथा केउं प्रकार कहानी संकलन 97 तो ये अच्छी पौराणिक कहानी थिला ठीक अच्छे 98 राधानाथ चिलिका खंडकाव्य रीति रे कांत कवि रचना करथिया पुस्तकर नाम कौन राधानाथ चिलिका खंडकाव्य रीति रे कांत कवि रचना कर पुस्तकटीर नाम कौन पुस्तकटीर नाम थिला बैतरणी ठीक अच्छे 99 लक्ष्मीकांत आध्यात्मवादी गीत गुड़िक केउं पुस्तक रे संकलित केउं पुस्तक ये हूँ कौन जीवन संगीत 100 नंबर क्वेश्चन माराथन रे पहुँचले कांत कवि जातीय संगीत संकलन रे केउं जातीय आह्वानमूलक कविताटी स्थान पाइछि तो ये क्वेश्चन कौन रही यार इंपोर्टेंस केते अच्छी पर चिंता करिवो कोटि कोटि कंठे आजी ठीक अच्छे गला 100 क्वेश्चन सरीगला नेक्स्ट क्वेश्चन आरंभ करवा 2 मिनिट ब्रेक 2 मिनिट टिके रही पानी फाणी पीबार अच्छी पीकी पूरा रेडी हो पुणी कवर करवा 101 रु कंटिन्यू रहिबो क्लास ऑफ रहिबोनी ता भितर जेते पारुछ शेयर जो मैंने लाइक न करे लाइक करदे शेयर करने शेयर करवा जल्दी जल्दी 1 मिनिट 11:29 1 मिनिट वाटर ब्रेक ठीक अच्छे ब्रेक ओभर हो गला किसी दरकार नहीं वाटर ब्रेक कहली हसुच ना हसवा दरकार नुआ वर्ष मन खोलिकी हसवा मन खोलिकी पढ़ा सबू मन खोलिकी किसी मन रे आउ किछि रखिबानी पूर्व जहाँ जो रखी बर्तमान विदाय बर्तमान मन रे सब नुआ उत्साह नुआ नुआ एनर्जी सब क्रिएट हवा दरकार ठीक अच्छे जिते नुआ एनर्जी क्रिएट हम माने आमे सेते एक्टिव रहिबा नुआ एनर्जी क्रिएट हेली आमे नुआ जिंस किछि करि परिबा आदि नुआ रहिबनी पुराना रहिला किछि हबनी नुआ एनर्जी रख जेमते आज वर्तमान एति 100 क्वेश्चन पई पेशेंस रखी कि किछि जण लाइव रे अछो किछि जण पेशेंस नाही जाउचु आसुचु तो नुआ जिंस रे प्रथम दिन रे हमर पेशेंस रहुनी कोन रखिया वर्ष जाक पेशेंस अरे 200 क्वेश्चन तुम पई कवर करबी थोड़ी ना मो पाई रहिबो 200 क्वेश्चन मु घोषिकी मन रखिबी तुम पाई बुझिल सुनिल मन रहिला तो पेशेंस तुमर अधिक दरकार कंटिन्यूअसली मु 100टा क्वेश्चन गाई गलिनी किंतु आमे कंटिन्यूअसली 100टा क्वेश्चन पे स्थिर होइकी रहिकी सुनि पारुनु मन रखी पारुनु प्रथम दिन पेशेंस फेल कले 5 जनवरी एग्जाम 1 घंटा किभली पेशेंस नब 50 क्वेश्चन तो पेशेंस होची प्रथम पेशेंस तुम भितर क्रिएट कर आज कन्स्टांट बसबी सारी आज मोर 200 क्वेश्चन कवर कवर करी से भली पेशेंस पूरा नियो मोटिवेट आज तुमको पूरा मोटिवेट करके छाड़ी जेमिति पूरा कवर करिवो एवं पूरा कोर्स को कवर करबा पछेबार नहीं एई भली लॉन्ग सेक्शन हबो मैथ साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट रो करबी गोटे गोटे क्लास रे 200 क्वेश्चन कवर हबो दा रहिबो विषय रे अदर क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कवर हो जिवो ठीक अछि केवल तुमे माने पेशेंस देखिकी सुनिबा दरकार मोर तो गाइबार अछि मु एमती गाई चलथिबी
जदि तुम्हें मैंने एमती सपोर्ट दब ताहले जे तुम मानकर सपोर्ट न रहिबो मु गाई परिबिनी। तो तुम्हें मैंने पेशेंस धरिक बसीच बोली तुमको देखिकी मो एनर्जी बढ़ुची मु गाउची वर्तमान कंटिन्यूअसली 100 क्वेश्चन आसिले तथापि ब्रेक नहीं कहीं तुम्हें मैंने अच्छ तुम्हें मैंने पछरे बसिकी सपोर्ट करुच तुम मानक एजक चली से भाई जो मैंने नुआ अच्छ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। आज आम गोटे माराथन रे पहुँचा जाऊे एसआर एजुकेशन फैमिली आज 10K रे पहुँची जीव समस्त सपोर्ट रहिले आज क्लास सरीबा पूर्व में भी आम पहुँची जाइथिबा आउ 50 ରୁ 60 सब्सक्राइबर दरकार थिले तो निश्चिंत पहुँचवा माराथन क्लास पर तुम आहुरी माराथन क्लास आसीज ठीक अच्छे आउ लेट करवानी पुणी पेसेंस आमर पलि आरंभ करवा जी मोटिवेशन हो गले बहुत बर्तमान से मोटिवेशन को काम लगेगा नहीं देख जन्मभूमि प्रबंधटी लेखक क्यों पुस्तक संगृहित जन्मभूमिटा कौन आसी प्रबंध मानस ठीक अच्छे 102 लेखक क्या जन्मभूमि बोली कहते विशाल पृथ्वी भारतवर्ष ओडिशा प्रथम भूमि स्पर्श करथिबा पल्ली जन्मभूमि किए एठी एठी हमर जन्मभूमि होज कोन प्रथम भूमि स्पर्श करथिबा पल्ली जोठू जन्म होइছে से जगार प्रथम सृष्टि है जोटा को स्पर्श करिছে जो भूमि को प्रथमे। नेक्स्ट 103 लेखक केउठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइथिले कोठी कोठी तुम्हें लेखक कथा भूली जाओ लेखक कथा जिते बेले कहले तुम कथा मन पकेब तुम्हें रूप रस गंध स्पर्श कोठी प्रथम जिते जन्म है प्रथम कोठी लेखक तो पॉलीग्राम आम मेडिकल नहीं आम कौन पॉलीग्राम पाइलु प्रथम परिचय आम मेडिकल पाइचु हॉस्पिटल रे समस्त मन मन कहूँ लेखक पाइले पॉलीग्राम ग्राम जन्म होते पॉलीग्राम प्रथम रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइले नहीं आमर तो बर्तमान आम सब मेडिकल जन्म हो आम कौटी पॉलीग्राम पाइबू आगुरी समस्ते गाँव में जन्म होते गाँव रूप रस गंध स्पर्श करते प्रथम ठीक अच्छे। 104 लेखक क्या निजर माता धात्री और शिक्षयित्री बोली कहते जन्मदात्री माता को जन्मभूमि को देश माटी को उत्कल जन्म क्या कहते ये क्वेश्चन को टिके नजर रखि जमती खसी न जाए तुम पाखु ये जन्मभूमि को 105 आयु सूर्य बढ़ी चलवा सहित जन्मभूमि सहित लेखकर संपर्क दिन दिन किपरि होइछि क्षीण हो जाइछि ये सेंटेंसटा बुझी पारलनि आयु सूर्य बढ़ी चलिया अर्थ जेतेबेले आमर आयुष्य बढ़ी बढ़ी चलुची जन्मभूमि सहित लेखक संपर्क दिन लेखक कथा छाड़ी दियो निज कथा विचार कर तुम्हें जो गाँव में जन्म होइतिल तुम जिते धीरे धीरे बड़ हो गाँ ठू दूरे जाऊँ ना गाँ सहित संपर्क बढ़ुची आज आम से सब टाउन रही किए रही आम पुणी आउ बड़ हो गले पलू कड़े जा चाकरी करूँ कड़े जीवु कौन अच्छे किंतु जन्मभूमि गाँ सहित बा जो पल्ली सहित तुम रही संपर्क दिन दिन दूरे दूरे जाऊे तो ये क्षीण हो जाऊँगी ठीक अच्छे यहाँ को मन रखिदब मन रही लेखक कथा निज सहित टे कंपेयर कर नब देख जो गुड़ा मन न पड़ा कथा भी मन पड़ ठीक अच्छे। 106 समय स्रोत लेखक किपरि भासी चलती बोली कवि कहते समय स्रोत लेखक किपरि भासी चलती वर्तमान समय सबू लोक से भली भासी चलती निस्सहाय सूक्ष्म तृण परी ना सुखिला पत्र परी ये दुईटा भितर तुम रही कन्फ्यूज नहीं निस्सहाय सूक्ष्म तृण परी माने सुखिला घास परी से भासी चलती निस्सहाय कहीं सहाय नुहे। 107 जन्मभूमि रूप को लेखक क्या परि स्मरण करती जन्मभूमि रूपटा को लेखक क्या भाई स्मरण करती जाति स्मर ठीक अच्छे। 108 आंबुलांस नुहे क्वेश्चन नंबर जन्मभूमि को फेरी जावाई लेखकर क्यों साहस नहीं बोली कवि कहते जन्मभूमि को फेरी जावाई लेखकर क्यों साहस नहीं बोली कहते क्यों साहस नहीं जन्मभूमि फेरी जाकू नैतिक साहस नहीं
109 ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଏ? ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଏ? ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଧର୍ମାନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ ଧର୍ମ ପାଖରେ? ଆଉ କିଛି ତାର ନଥାଏ, ସବୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଏ କ'ଣ? ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେହି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେନି, ତମକୁ କହିଲେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବନି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ କି? ସେ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ରେ ବାବା, ସେମିତି ହବନି। ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଗାଁରେ ଯେତେ ବାଦ ବିବାଦ ଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଜାତି ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଜାତିର ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଗାଁରେ, ଏ ସହରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକାଠି ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାହାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି, ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସହରରେ ଦେଖ କେହି କାହା ଘରକୁ ଯିବେନି, ତାର କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଗାଁରେ ବି କାହା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଗାଁରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ସଦୃଶ୍ୟ। ତ ଯେତେ ବାଦ ବିବାଦ ଥାଉ, ଘରକୁ ଘର ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ, ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଆଜି ସିଏ ତାର ବାଡ଼ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ୟା ସୀମା ଏତିକି, ସେ କହି ଏପଟକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଇଏ ଗଲା ଏପଟକୁ ନାହିଁ ତୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛୁ, କଳି ଝଗଡ଼ା ପ୍ରବଳ। ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ କିଏ ପଡ଼ିଛି, ଏପଟେ ବି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 2ଟା ପରିବାର, ଯଦି ଇଏ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନ କରୁ ଆସି ପଦେ ପଚାରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇ ସହରରେ ଏ ବି ଯଦି 2ଟି ଘର, ଟାଉନରେ ସହରରେ ଏମାନେ ଏ ର ବି ସହିତ କୌଣସି ନାହିଁ, ୟା ଦିଗଟା ଏପଟେ, ଇଏ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ୟା ପାଖକୁ ଯିବ, ଇଏ ଆ ପାଖକୁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଥାଉ ବାଦ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ଥାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଭାବ ରହିଥାଏ? ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ। ଠିକ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପୁରା ରିଅଲିଟି ସହିତ ତୁଳନା କର, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହିଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଠିକ ଅଛି। 111 ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସାର ମାଉସୀ ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାରେ କିପରି ବସିଥାଏ? ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସାର ମାଉସୀ ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାରେ କିପରି ବସିଥାଏ? ତ କିପରି ବସିଥାଏ? ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭଳି, ଯେମିତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ସେଇଭଳି ବସିଥାଏ, ନାଇଁ? ଠିକ। 112 କେବେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସାର ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲା? ଆଗେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲା ସାର ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ? ଦେଖ, ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଇଥାଅ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଥାଆନ୍ତି, ତୁମେ ପଚାରନ୍ତି କେବେ ଆସିଲୁ ମା, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା, ଏମିତି ପଚାରନ୍ତି। କେହି ବାବୁ ପୁଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାବୁ ତ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ କେବେ ଆସିଲୁ ଧନ, ଏମିତି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ, ବୁଢ଼ା ବାବା ମାନେ, ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଗାଁରେ ରହିଥାନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ, ସେ ପଚାରନ୍ତି କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା, ସେଇ କଥାଟି ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ 3ଟି ଭିତରେ ହେଲେ କେଉଁଟା? ଲେଖକ ପଚାରେ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ। ଠିକ ଅଛି। 113 ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ନିଜ କୁଟୀରରେ ବସାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣାଉଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ନିଜ କୁଟୀର ମାନେ ତା ଘରେ ବସେଇକି ଲେଖକଙ୍କୁ କାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣାଉଥିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା ଶୁଣାଉଥିଲା ସବୁବେଳେ। କ'ଣ? ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଶୁଣାଉଥିଲା ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା। ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବ, ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ। ଖାଲି ବହିରେ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବି ଦରକାର। ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ? କିଏ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ନୁହଁ, ଆଉ କିଏ? ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲେ? ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲେ, ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଥିଲେ। ସେ ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା ଯେହେତୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। 115 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଦେଖ, ବଢ଼ିଆ ଟପିକଟା ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ କହିବି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଅଧା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ, ଫୁଲ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବି ରହିଲେ ଅଧା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି।
एमाने चाकरी पाइलेनी गाँव रे अछंती कौन करिवे से माने जो आइले वर्तमान राजनीति समय कौन करिवे राजनीति आश्रय नेबे अर्थात कौन बर्तमान एते राजनीति है ये ता प्रचार जीवे सी टिके मद दब पीदेवे सी टिके दब कौन पैसा देदेला राजनीति करेंगे एमान नेले कहार आश्रय राजनीतिर आश्रय जो माने शिक्षित और अर्धशिक्षित युवक विषय रे तुमर जहाँ अच्छी रियलिटी लाइफ रे घटुथिया घटना को लेकिन विषय रे थुआ जाइछि तो ताकू चिंता कले तुमर क्वेश्चन आंसर जानिबो कोनोसी असुविधा हबनी एमाने राजनीतिर आश्रय नदी व्यवसाय करंतिनी समाज सेवा तो केबे करलेनी धर्म रे तो आदम पसिबेनी केवल राजनीतिर आश्रय नेबे ठीक अछि तुमको ये बुले कि सब एग्जाम्पल सहित कहूँ जे क्वेश्चन गुड़िक तुम माइंड रे भर्ती हो बर्तमान आज प्रथम दिन जब भर्ती होगला तुम आगे जीवनी से तुम गोटे गोटे एग्जाम्पल सहित कहूँ है चिंता करवा नहीं पूरा एग्जाम्पल सहित जाऊ कि लेट हो कि से जा दरकार सिक्त भूमिर सुगंध आ वन्य जोथरिया परिमल क्यों पर्वर आरंभ हुए क्यों पर्व एटा रही कौ पर्व रहे रज पर्व आसे नहीं रज तो है झील मान पर्व आराम से बुले खाइले पीले किसी काम नाई नाई रे माँ समस्त ये हूँ स्पेशल सब ड्रेस हे 117 केउ ऋतुरे ग्रामभूमि स्वर्ण शीर्ष धान्य रे पूर्ण हो जाइछि केउ ऋतुरे ग्रामभूमि स्वर्ण शीर्ष धान्य रे पूर्ण होइछि तो पूर्व क्वेश्चन को लेकिन कौन सब मन चिंता करमती भाइराल होता कौन अष्टमी सान बोली ड्रेस है रजरे एमती पुआ मान ड्रेस हो बोली भाइराल हवा दरकार नहीं मन मन चिंता करुच ठीक किसी ना तुम भी सेमती कर भाइराल हम जमती कौन मिस्टर ढेंकानालिया भाइराल हो गले कौन अष्टमी सान बोली सेमती रजरे पुआ मान ड्रेस हम है नवीन पट्टनायक कहवा आलाउ करदे व्यस्त हबार किसी ना केउ ऋतुरे ग्रामभूमि स्वर्ण आ शीर्ष धान्य रे पूर्ण हुए कौ ऋतुरे एटा कहे हेमंत ऋतुरे ग्रामभूमि स्वर्ण शीर्ष धान्य रे पूर्ण हो जाए ठीक अच्छे 118 ग्रामवासी कर्म योजना रे अंशग्रहण करने लेखक केउ शक्तिर अभाव रही ग्रामवासी कर्म योजना रे अंशग्रहण करने लेखकंकर केउ शक्तिर अभाव रही कौ शक्ति नैतिक शक्ति 119 मनीष बहु परिमाण रे कहार दास मनीष बहु परिमाण रे कहार दास होता है मनीष दास होता है कहार गतानुगतिकतार ये क्वेश्चन टी पड़ीथिला जो थिला तुमर SF2 गतानुगता आगु टे मन रखि S1 ठीक अच्छे आ कि कहार ना ताको मन रखि ना पर कांदिब 120 राजनीतिर आश्रय नेउथिबा शिक्षित और अर्धशिक्षित युवक माने केउठारे आहबर रक्त देखती केउठारे स्थल पद्मरे ठीक अच्छे 120 सरीगला नहीं 121 एटा 121 एटा कहा को आभिजात्यर चिन्ह भाव विचार करा जाए आभिजात्य समस्त कहते आभिजात्यर चिन्ह भाव क्या व्यवहार करती निरर्थक नेकटाई ठीक अच्छे आभिजात्यर चिन्ह भाव व्यवहार करती कृष्ण केते दिन कंट करी मथुरा को माँ को गला पुआ बाहुड़ी नईला केते दिन में कहीकि जाइए कहले माँ मुझे जाऊँ बुलिकी आसुच्छी मामू घर केते दिन जाइए 3 दिन कहले मामू घर को आसते किए कृष्ण को नवा किए आसते अक्रूर जो रथ नहीं आइले कौन जशोदा को कहले कृष्ण कहले माँ मु चलि 3 दिन मामू घर बुलिकी पलि आसबि आ गले तो गले इे रहिले आउ फेरिलेनी 123 कृष्ण गोपपुर छाड़ी गला परे
किए शशिकला परी दीना ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ତୁମେ କହିଯାଉଛ ମା ମୁଁ ଚାଲିଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବି, ତୁମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କହିଦେଇକି ପଳେଇଲ ମାନେ ଆଇଲା ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ନାଇଁ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ତୁମେ ସେମିତି ଠକି ଦେଉଛ ଆଉ, ଶିଖି ଯାଇଛ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। ନାଇଁ ରେ ବାବା ସବୁ। 123 କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ିଗଲା କିଏ ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା କ୍ଷୀଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଏ ହେଇଥିଲେ? ରାଧା କୃଷ୍ଣକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଦୀନା ଆଉ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ କାହିଁକିନା ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଧା ରହିଗଲା। 124 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସେ ଧରିଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କରିବେ କହିବେନି ଯେ ମୋ ବଂଶଧର ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତୁମକୁ ଶୁଣି ନଥିବ ଏଟା ବୋଧେ, ଶୁଣିଥିବ କିଛି ଜଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ତୁମର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। 125 ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ କିପରି କଟିଥିଲା? ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ କିପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା? କିପରି ହେଇଥିଲା? ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ? ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି। ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ କିପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇଥିଲା? କେମିତି ହେଇଥିଲା? ନବପଲ୍ଲବ ପରି। 127 ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ କାହାକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି? କାହାକୁ ଥୋଇଯାଇଛି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥୋଇ ଦେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଛାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଯିବାନି, ଭଲ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଏଟଲାସ କେଉଁ ଦେଶର ଦେବତା? ଏଟଲାସ କେଉଁ ଦେଶର ଦେବତା ଥିଲେ? ଇଏ ଗ୍ରୀସର। ଭାରତରେ ତ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ତ ଭାରତ ବାହାରେ କୋଉଠି ଥିବେ ଆଉ। ନାଇଁ 129 ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ଥିଲେ? ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ଥିଲେ? କୁହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର। ସବୁର ମୂଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମହାଭାରତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମହାଭାରତ ହେଇଥିଲା। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଶକୁନି ନୁହେଁ। ଶକୁନି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଠିକ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିବି, ଗୋଟେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ କହିବି ତା ବିଷୟରେ, ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ, ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରକଶ ପ୍ରସାଦର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଅଭ୍ରକଶ ପ୍ରସାଦର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅତଳ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। 31 ଲେଖକ ଗୋଦାମରୁ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଣ୍ଡି କାଠ ଆଣିଥିଲେ? କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ? 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଦାମରୁ ଲେଖକ କେଉଁ କାଠ ଆଣିଥିଲେ? ପଡ଼ିଥିଲା F2ରେ। କେଉଁ କାଠ? ଧ କାଠ। କାଠ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲେଖକ କିଣିଥିଲେ? କାଠ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି? 12 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 134 ଲେଖକ କିଣୁଥିବା କାଠ ଚିରା ଯିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? ଲେଖକ କିଣିଥିବା କାଠ ଚିରା ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? ତ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? କାଠ ଚିରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ନ ଆସିବାରୁ ନା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗ କାଠ ଚିରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ନ ଆସିବାରୁ କାଠ ଚିରାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। 35 ଲେଖକ ଖବରକାଗଜରୁ କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ?
कौन कले आदिवासी मान विगत 30 वर्षर कार्यक्रम को अनुध्यान करुले। 136 काठ काटा को आसीथिबा काठ चिराळीटी किपरि थिला। काठ चिराକୁ जे आसथिला से किपरि थिला दर बुढ़ा थिला। ठीक अछि। 37 क्विंटाल प्रति केते टंका ने पई काठ चिराळी कहितिला। गोटे क्विंटाल काठ चिरिबा पई केते टंका कहितिला 2 टंका। लेखक खतेई होई काठ चिराळीर गला स्वर अनुकरण करी काहेकि काठ काटिबे बोली कहितिले। कोन पई काठ चिराळी भाषा टिकक शिखि पारि नथिबारु। 39 काठ चिराळी सकाळू कौन पी आसीथिबा लेखक कहचंती। कौन मद पी आइथिला कि ना मो कौन पी आसला तोराणी। सांगे सांगे वर्तमान समय कहले काठ चिराळी कौन सकाळू टिके हांडिया पकई दिके आसुचंती नहीं सेमती नुहे से तोराणी पी आसथिला। भूले मारिबनी भूले मारिदब हांडिया से देदेवे कहे वर्तमान आलू किलो सस्ता हेने गोटे थोईदेवे क्वेश्चन एमती छाड़देवे। ठीक अच्छे जब आलू आनबार इच्छा अच्छी सियाड़े हाथ मार ना तोराणी मारदेकी आसब। काठ चिराळीर कुराड़ीर ओजन केते थिला। क्वेश्चन को मन रखुथिब। काठ चिराळी कुराड़ीर ओजन केते थिला 2 किलो। ठीक अच्छे। 41 काठ काटिया लेखक कहिथिबा दाम ठारू आउ केते अधिक देबाकू तांको कॉलेज पढ़ुआ पुआ कहितिला। आ केते अधिक देबा पई 4 अणा। 4 अणा माने केते जानचो आगुर थिला 8 अणा माने केते 50 पैसा। 4 अणा माने ता अधाटा 25 पैसा 4 अणा कहउतिले। ठीक अछि। काठुरिया कौन घोड़ी होई आसीथिला। पूरा टिकिनिकी बहिरु सब क्वेश्चन कवर हो जिवो। काठुरिया कौन घोड़ी होई आसीथिला। काठुरिया नाली धड़ीर साड़ी ना चादर ना खदी ना कंबल तुम्हें छाड़ दो जेटा क्वेश्चन पेंडिंग कमेंट बॉक्स रे कमेंट दबो। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन काठ चिराळीर पारिया पुणिया लेखक सन्देह है कहीं बयस और चेहरार। ठीक अच्छे। 144 लेखक काठ चिराळी को काठ को बड़ फाड़ा न करने को कहीं कहीं कहते तांकर चुली सान जो तुम्हें बर्तमान तो आम चुली देखुने जो मैंने गाँव में रोच देखुवे बर्तमान आम गैस लगेदेले रोसे हो गला। आगुरी चुली थिला चुली रे कौन काठ को जालिकी रोसे करती लोक बर्तमान भी सबुआड़े अच्छी गाँ गहली थी गाँ गहली बर्तमान सबुआड़े कौन एलपीजी गैस मिलगला आउ कि चुली रोनी धीरे धीरे कमिला। तो चुली रे काठ साहाଯ୍य रोसे कराए तो चुली सामने जो काठ को छोट छोट फाड़ कर बड़ फाड़ न करने। ठीक अच्छे। काठुरियार घर केउठी बोली लेखक को कहितिला। काठुरिया घर कौटी बोली कहितिला मयूरभंजर बेतनटी पाखरे। ठीक अच्छे। क्वेश्चन को मन रखुथिब। 146 काठुरियार जमी जगह किए नहीं गला बोली कहितिला। काठुरियार जमी जगह किए नहीं गला बोली कहितिला हाटुआ। ठीक अच्छे। 147 147 रोसई घर आड़ू आसुथिबा महक सुंघी कौन खाइबा को लेखक घर भीतर को गले। कौन खाइबा घर भीतर गले कौन खाइबा से को बड़ा मयूरभंज हो गले। मयूरभंज हो गले कौन अच्छी फेमस हेपटे गले कौन मुढ़ी मांस कषा। नुआ वर्ष अच्छी। ठीक अच्छे। उत्तर हूँ मुढ़ी मांस कषा। काठुरिया चैतन्य
ଥୋଇ ଥୋଇ ଦେଇଥିବା ରୁଟି ଦୁଇଟି କିପରି ଖାଇଲା? ରୁଟି ଥୋଇଦେଲା ପରେ ରାତିରେ ମା ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳକୁ ରୁଟି ପୁରା କ'ଣ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ବନିଯାଉଛି ନାହିଁ? ତୁମେ ଯଦି ପାମ୍ପଡ଼ ତାକୁ ଖାଉଛ, ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବେଇଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଖାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। 149 କାହା ପାଦରେ ଚେନା ଚେପାର କାଠ ଫୁଟିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କାଠୁରିଆକୁ କହିଥିଲେ? କାହା ପାଦରେ? ଏଥିଲା କ'ଣ କୁକୁରର, କୁକୁର ପାଇଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। 150 କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କାଠ ଚିରାଳି ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରି ଦେଇଥିଲା? ଘଣ୍ଟାଏରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧେ କାଠ ଚିରି ଦେଇଥିଲା। ଲେଖକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଚିରିକି ଶେଷ କରିଥିଲା ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କେତେ? ଆଉଟ୍ 50 ରୁ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ପୁଣି 1 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍, ପାଣି ଫାଣି ପିଇବାର ଅଛି, ପିଇ ଦିଅ, ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ଆଜି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ସାରିବା। 151 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ମିନିଟ୍ ଯଦି ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ପିଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରି ଚାଲ, ଅପେକ୍ଷା କରନି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରି ଚାଲିବା। ମାତ୍ର 87 ଲାଇକ୍ ହେଇଛି, 100 ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଜିର ସେକ୍ସନରେ ଲାଇକ୍ 100ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ 1 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତୁମେ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଅଛ, ତ ଦେଖ ତୁମକୁ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ସରିଗଲା ପରେ ତୁମେ କହିବ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କଭର କଲୁ, ଆମକୁ କେତେ ପଜିଟିଭ ରହିଲା। SA1ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଏସବୁ ଦେଖ। 151 ଲେଖକ କାଠୁରିଆକୁ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 2 ଖଣ୍ଡ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କେତେ ଫେରେଇବାକୁ କହିଲେ? 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 2 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ 4 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବାକୁ କହିଲେ? 4 ଅଣା। ଠିକ ଅଛି। 52 ଲେଖକ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ କାଠ ଚିରାଳିର କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ? ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ କାଠ ଚିରାଳି କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା? ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ'ଣ? ସେ ପୁରା ରାଗିକି ଫାୟାର, କ୍ରୋଧ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତିଥର କାଠ ଉପରେ ଚୋଟ ମାରିବା ବେଳେ କାଠ ଚିରାଳି ପାଟିରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା? ତ କାଠ ହାଣିବ, ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ, ସେ ହଉଥିଲା ନାଇଁ, କିନା ହଉଥିଲା। ହସ ଲାଗୁ ଶୁଣିକି ନାଇଁ? ତ କଲେ, କଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ, କଷ୍ଟ କଲେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ। 154 କାଠୁରିଆ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କ ଆଚରଣ ତାଙ୍କର କେଉଁ ମନୋଭାବ ସୂଚାଉଥିଲା? କାଠୁରିଆ ପ୍ରତି ଲେଖକ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର କେଉଁ ମନୋଭାବ? ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରତାରଣା। 155 କାଠୁରିଆର ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ? ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ରୁଦ୍ର ହେଲେ ଶିବ, ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଶିବ ରାଗିଯାନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ କରନ୍ତି, କାଠୁରିଆ ତାଣ୍ଡବ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଗଲା କାଠୁରିଆ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ପୁରା ରାଗିକି ସେ ଫାୟାର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରେ ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫାୟାର ହେଇଯାଉଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛ ସେ ସେଇଭଳି। କାଠୁରିଆ କ'ଣ ହେଲା? ଲେଖକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲା କାଠୁରିଆ, ଲେଖକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖେଇବନି ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା। ନରସିଂହଦେବ କେଉଁଠାରେ ଉଦିତ ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ? ନରସିଂହଦେବ କେଉଁଠାରେ ଉଦିତ ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ। ଆସିଗଲା କୋଣାର୍କ ନାଇଁ? 56 57 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 57
କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟାୟିତ? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଏଠି? କୋଣାର୍କରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି? କୋଣାର୍କ ଦଧି ନଉତି ବସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଠି ଦଧି ନଉତି କେମିତି ବସିଲା ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାରେ। ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଠିକ ଅଛି। ନରସିଂହଦେବକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଏ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ନରସିଂହଦେବକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଛାୟା ମହାଦେବୀ। ଛାୟା ମହାଦେବୀ କିଏ? ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନରସିଂହଦେବ ସହିତ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ କ'ଣ? 60 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ କେଉଁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଶାମ୍ବ ଶାମ୍ବ କିଏ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ। 61 ନରସିଂହଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ଦାୟାଦ ଥିଲେ? କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ? ଥିଲେ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ। ନାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଦାୟାଦ ଥିଲେ। ନରସିଂହଦେବ କାହା ହସ୍ତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଧର୍ମାକୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ଧର୍ମା ନୁହେଁ। କାହାକୁ? ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା। ଶିବେଇ ସାନ୍ତରାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବିଶୁ ମହାରଣା। ନା, ବିଶୁ ମହାରଣା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ବଢ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଇଛ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବ ତୁମର ଏଠାରେ କେଉଁଟା ଦେଇଛି। ତୃତୀୟରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବିଶୁ ମହାରଣା, ଏଠି ଦେଇଛି ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା। ତ ଦେଖିବ କେଉଁଟା ଅଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିବ, ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି। 63 କେଉଁ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନରସିଂହଦେବ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ? এটা ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। କେଉଁ ଗଣ୍ଡ? ପଦ୍ମତୋଳା। 99 ଲାଇକ୍। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କିଏ କର? କିଏ ସେ ଲକି ପର୍ସନ୍? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 100 ନମ୍ବର ଲାଇକ୍ କାହା ଲକ୍ରେ ଅଛି? 100 ନମ୍ବର ଲାଇକ୍ କିଏ କରିବେ? ଜଲ୍ଦି। 164 ଆସିଗଲା। ନରସିଂହଦେବ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଶିବେଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ନରସିଂହଦେବ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଶିବ କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଠିକ ଅଛି। 60 ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 100 କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ଗୋଟେ ସେକ୍ସନରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ମୋତେ ତୁମ ପାଇଁ ବି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ଏବଂ ତୁମର ବି ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ତୁମେ ଏନର୍ଜି ଧରିକି ପୁରା ବସିଛ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପେସେନ୍ସ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେଇଭଳି ଟୋଟାଲ କଭର କରିଦେବା। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିଯିବ। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଦେଉଳ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ସାହା ହେବେ ବୋଲି ଧର୍ମା ତାର ମାଆକୁ କହିଛି? ତ କିଏ ବୋଲି କହିଛି? ବଡ଼ ଠାକୁର। ଠିକ ଅଛି। 166 କାହାକୁ ସୁମରଣା କରି ସକାଳୁ ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବାକୁ ଧର୍ମାକୁ ତାର ମା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା? କାହାକୁ ସୁମରଣା କରିକି? କାହାକୁ ସୁମରଣା କରିକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା? କାହାକୁ? ମା ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ମା ମଙ୍ଗଳା କୁ। ଠିକ। 167 ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତା ପିଠିରେ ଜୀବନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଏହା ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଛି? ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତା ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଛି? କିଏ କହିଛି? ବିଶୁ ମହାରଣା। ନାଇଁ, ଏ କଥା କହିଲେ କିଏ କହିଲେ? ବିଶୁ ମହାରଣା। 168 କିଏ ଧର୍ମାକୁ ବାଚାଳି ବୋଲି କହିଛି? ଧର୍ମାକୁ ବାଚାଳି ବୋଲି କିଏ କହିଛି? ବାଚାଳ। ବାଚାଳି କହିଲି, ଜେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ବାଚାଳ। ବାଚାଳ ବୋଲି କହିଛି କିଏ? ବିଶୁ ମହାରଣା। 169 କେଉଁ ଟିକି ଛୁଆ ବୀରପଣିଆ ଦେଖାଇଥିବା ଧର୍ମା ତାର ମାଆକୁ କହିଥିଲା? ଧର୍ମା କହିଥିଲା କିଏ? ବୀରପଣ ବୋଲି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କ'ଣ ବୀରପଣ ଦେଖାଇଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ଏପଟେ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ଏପଟେ ଥିଲେ କୌରବ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହସ କରିକି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି
से निजକୁ भयभीत ମନେ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଧର୍ମା କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଦିନ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆଉ 4th ଡେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା। ତ ଆମେ କାହିଁ ଭୟଭୀତ ହେବା? ଆମେ କ'ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ହେଇପାରିବାନି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ତ 12 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଆମେ ତ ତାଠୁ 2-3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଅଛେ। 12-13 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ତ ବଡ଼ ଅଛେ। ଆମେ ପୁଣି ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଦିନ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିନେବା, ଯାହା ଅଛି ତେଣୁ ପରେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 69 ରହିଲା କ'ଣ? ଧର୍ମ ପଡ଼ିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ, ନାଇଁ? 170 ହେଲା ଏ 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାଏ ନା ପୁଅରେ ଦାଏ? ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କହିଛି ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହିଲେ ତୁମେ 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାଏ ନା ପୁଅରେ ଦାଏ? 171 ଧର୍ମା ଜାତି ପାଇଁ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଛି? ଧର୍ମା ଜାତି ପାଇଁ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଛି? ସମୁଦ୍ରକୁ ଝାସ ଦେଇଛି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁକି ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଝାସ ଦେଇଛି। 172 ଏକ ବା ଏକାଧିକ, ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନକୁ ପଳେଇଯିବା। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଟା ହେଲା ବାକ୍ୟ। ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଏଇ ପାର୍ଟରେ, ତାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲାସରୁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଥିଲ ପୁଣି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ବା ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି କିଏ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କର, ପୁଣି ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏହା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି, ତ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଅଛି, ଛେଳିର ଗୀତ ଗାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ। 174 ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କର। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଇଟା ଆକାଂକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। 176 ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆସକ୍ତି। ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏହାକୁ କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠି? ଏଠି କ'ଣ? ଆସକ୍ତି ନଥିବାରୁ, ତା ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ କିଛି ନାହିଁ। 168 ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। 179 ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝେ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର 180 ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି କେଉଁଟି କର୍ମ? ବାକ୍ୟଟି ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଏଠି କ'ଣ କର୍ମ କେଉଁଟା ରହୁଛି? ଗୀତ। ଠିକ୍ ଅଛି। 181 ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 181 ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ? ସମ୍ବୋଧନ ପଦଟା କେଉଁଠି ରୁହେ? ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ଥିବା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି।
82 82। चतुर लोक सबुठी जितंती एथिरे चतुर केउं पद चतुर होउची कोन केउं पद आउ रहला 18टा क्वेश्चन कवर करबा विशेषण ठीक है 57 बहुत बढ़िया ये तुम्हें माने पेशेंस रख आराम से क्लियर करिवो वाक्य संबंधित पद केउठारे बसे वाक्य संबंधित पद केउठारे बसे 183 संबंध पद परे ठीक अच्छे 184 रमेश बिना ए काम हो पारिबो नाही यही वाक्य केउंटी अवय पद रमेश बिना ए काम हो पारिबोनी ए वाक्य अवय पद कोटा बिना अवय ओके 185 वाक्य न केउठारे बसे न केउठारे बसे वाक्य न केउठारे बसे क्रिया पूर्वरु 86 वाक्य नाही बा ना संपृक्त पद केउठारे बसे नाही बा ना संपृक्त पद कोउठी बसे क्रिया परे ठीक अच्छे 187 गठन कला दृष्टि वाक्य केते प्रकार गठन कला दृष्टि वाक्य होची केते प्रकार 4 प्रकार को वाक्य समस्त कमेंट करिवो ठीक अच्छे 188 प्रकार्यक्रम रूपे प्रकार्यात्मक रूपे दृष्टि वाक्य केते प्रकार प्रकार्यात्मक रूप दृष्टि वाक्य होची केते प्रकार मन रखिबो 5 प्रकार ठीक अच्छे 9 189 केतेटा 200 क्वेश्चन रो काहर केतेटा ठीक होची मते निश्चिंत टेलीग्राम ग्रुप रे हो तुम्हारा लिंक अच्छे हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम ग्रुप रे समस्त जॉइन हो जाओ पीडीएफ नोट्स सब पाई परिबो सेठी एवं सेठी तुमे तुम्हारो डाउट मध्य पचारि परिबो गोटे मात्र समापिका क्रिया थिया वाक्य केउ प्रकार वाक्य सरल वाक्य गोटे समापिका थिले सरल परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार रे गठित वाक्य केउ प्रकार वाक्य एटा होची यौगिक दुईटा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार रे 91 दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय रे केउ प्रकार वाक्य गठित हुए समन्वय रे एटा को वाक्य हबो सरल वाक्य ठीक अछि सरल ना ना भूल सरल नुहे एटे जटिल दुई बात तो परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य दी जटिल हो खंड वाक्य आइले एटा जटिल हो ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर यह केउ प्रकार वाक्य एटा को वाक्य विवृत सूचक वर्णना है ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर बोली विवृत दिया गला तुम्हें कौन काम करिपरिबो तुम्हें कौन काम को पारिबो नहीं मुझे काम करिपरिबो कौन कहूँ तुम्हें कौन काम को पारिबो क्वेश्चन मार्क अच्छी प्रकार्यात्मक रूप दृष्टि केउ प्रकार वाक्य कार्यात्मक दृष्टि देखिले एटा कौन अच्छी अरे क्वेश्चन मार्क अच्छी तो प्रश्न सूचक आउ ठीक अच्छे सरल वाक्य को चिन्हाओ देख सरल कौटा अच्छी मन जो बसला मात्रे सब कमा कमा लगी ये देख जेजे आसवा हेतु आम समस्ते खुशी हेबू तो ये हूँ सरल वाक्य 195 लंकारे हरिशब्द खोजा वृथा लंकारे हरिशब्द खोजा वृथा यह क्यों प्रकार वाक्य ये हूँ कौन विवृत्ति सूचक लंकारे हरिशब्द खोजा वृथा अर्थात पाठ न पढ़ी आम रेजल्ट खोजा भी वृथा परिश्रम नक रेजल्ट खोजा वृथा से भाई लंकारे हरिशब्द खोजा अर्थात लंकारे हरिशब्द खोजा वृथा किंतु मिलता हनुमान को मिलता लंकारे हरिशब्द विभीषण कहते नहीं किंतु कथार एटा कहुई सेमती आम यदि पाठ न पढ़ा पाठ न पढ़ी रेजल्ट आशा करिया कौन वृथा तेणु आमको प्रैक्टिस करिया पड़ो पढ़ाई पड़ो ठीक अच्छे जदि आम परिश्रम न करिया पाठ न पढ़ा किसी हेनी भाववाच्य थिबा वाक्यटी को चिन्ह भाववाच्य जोटा अच्छी कौटा अच्छी तनुजार नाच हेउ ये भाव रही ये क्वेश्चन टी आसी ठीक अच्छे यहाँ आसाला तनुजार नाच यहाँ क्यों
बा जो कौ बाच्य रही बोली क्वेश्चन देख ये उल्टारे अच्छी ये क्वेश्चन थिला मे भी या नजर रखि ग्रामर गुड़िक तो तुमको पढ़ा पड़ो ग्रामर तुम्हें से केवल बुझिकी करा पड़ो आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति यही वाक्य समापिका क्रिया किए समापिका क्रिया किए अच्छी कुह्य थिबा अटंती ज्ञानी व्यक्ति अटंती शेष कही आम कहले ज्ञानी व्यक्ति अटंती ये उह्य थिबा अटंती अटंती ये कौन उह्य अच्छी ठीक अच्छे समापिका क्रिया से 198 अति अधिक वक्तव्य स्पृहणीय नुहे यह क्या सहायतार संक्षेपण कले हेब अत्यधिक अत्यधिक वक्तव्य स्पृहणीय नुहे तो यहाँ कौन हम यहाँ संधि ठीक अच्छे संक्षेपण कले संधि 199 जहाँ करवा उचित ताहा कर रेखांकित जो अंश को कृदंत सहायतार संक्षेपण कले जहाँ करवा कौटी अच्छी रेखांकित देख अच्छी जहाँ करवा उचित ताकू कले कौन हो कर्तव्य जहाँ करवा उचित देखा कौन कृदंत कले कर्तव्य वर्तमान तुमर कौन कर्तव्य हूँ पाठ पढ़ा कर्तव्य कले 5 तारिख रे फल पाइबा कर्तव्य न कले फल पाइबानी गिरिपथ भाव में मोर कर्तव्य कौन बर्तमान तुमको क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा पूरा घाटी चकड़ी पूरा जहाँ अच्छी क्वेश्चन सब आनी तुम आगे थोदेवार अच्छे गिरिपथ भाव में खाइबर सबुठारु लंबा या संक्षेपण कले कले हेब कौन खाइबर दीर्घतम गिरिपथ एटारे कहा साहाय्य संक्षेपण कराई संक्षेपण करागला खाइबर दीर्घतम गिरिपथ ये क्या साहाय्य करागला तद्धित द्वारा ठीक अच्छे बर्तमान रखा 200 क्वेश्चन पूरा कभर हो गला ता सहित तुम मैंने 60 जन जॉइन कर तो इच्छा होनी बंद करने आगे आगू जी तुम मान पेसेंस देखिकी मत इच्छा हो आउ कि क्वेश्चन डिस्कसन करने भी ठीक अच्छे आउ 28 लास्ट रहा 28 क्वेश्चन कीप पेसेंस 12:30 रे एंड करदेवा सेक्शन तुम मान पेसेंस देखी मो पेसेंस बढ़ी जाऊँगी मुझे गाँची पुणी भी गाइबा को इच्छा होची तुम मानक देखिकी ठीक अच्छे दीर्घ वाक्य को संक्षेप प्रकाश करने को कौन कहुए दीर्घ वाक्य को आम संक्षेप करवा कौन कहुए वाक्य संक्षेपण ठारी दौर साइड रे माइंड रे रखि पद मध्य न स्थान रे न हेबा को कौन कहुए वेरी वेरी इंपोर्टेंट न स्थान रे न हेबा को कौन कहुए नत्व विधि ये तो गोटे क्वेश्चन निहाती नत्व विधि क्वेश्चन अच्छी आखि बुझिकी थोड़ी अच्छी क्वेश्चन कहीदेली 203 गोटे पद मध्य केउ वर्ण गुड़िक पर न थिले न हुए कौन थे कौ न थिले न हम देख ये कौन कौन सब अच्छी देखिकी ता भीतर कंपेयर कर तो ये रु मूर्धनेश थिले नथिले न हुए वर्ण पर ठीक अच्छे रचना शब्द न स्थान रे रचना न स्थान रे न हैला नहीं कहीं तो कौन रे और व्यवधान जोगु ठीक अच्छे ना कौन ना एटा नुहे छाड़ीगली गोटे क्वेश्चन रचना शब्द रे न स्थान कहीं गलानी चर अच्छी ना यहाँ ख ठीक अच्छे र पर चर व्यवधान हेतु रच ठीक अच्छे मुझे भूल कहली नहीं 206 निम्न प्रदत्त केउ शब्द रे स्वाभाविक न रही स्वाभाविक न रही भाषण न रहा रावण चाहाणी मसृण स्वाभाविक भाव न रही कौट रही चाहाणी ठीक अच्छे 207 आसीगला देख कौन रही क्वेश्चन निम्नोक्त शब्द मध्य नत्व विधि नियम उल्लंघन घटी कौटी घटी देख मनीष
ନକ୍ତବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟିଛି। 208 ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ର ପରେ କ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ନଥିବାରୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହୋଇଛି? ତ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି? ଏଠି ମାର୍ଗଣ। ଠିକ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଣ ରହିନାହିଁ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଣ ରହିନି ଅଛି କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ନ ସବୁଠି ଅଛି କୃଷ୍ଣ। 210 କେଉଁଟି ଆସ୍ତିକ ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ? ଆସ୍ତିକ ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ହେଉଛି କୋଉଟା? ଆ ସତ୍ ତ ଯୁକ୍ତ କ ଅଛି ନାଇଁ? କଣ ହବ ଏଟା? ଆସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ କ ଅ এইটা হব। ঠিক আছে। 11 ঠিক আছে। 211 জিজ্ঞাসা শব্দরে স কাহিঁকি আছে? যন্ত্রেশ এটা মুদ্দেশ হয়েছে। কাহিঁকি হয়েছি? কেউ কারণ পাই হেলা হেলা কোণ? ই পরে স থিবারু হর্ষই। ঠিক আছে। দেখ তারপরে নেক্সট 212 পদ মধ্যে স স্থাନରେ স হইবা কোণ কুয়াযাଏ? এই যেটা রহিলা তাহলে যন্ত্র মুদ্নেশ হচ্ছে কেউ ইয়ে কেউ ক্ষেত্রে এটি କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ପୂର୍ବଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏଟା କ। ଠିକ ଅଛି। 213 ଚିକିତ୍ସା ଶବ୍ଦରେ ସ କାହିଁକି ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ସହିଛି? ଦେଖ ଏଇ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଦେଖିବ ଏ ସ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ ମୁଦ୍ନେଶ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଟିକେ ବହିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଦେଖି ନେବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଏଟା ର ପରେ ସ ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ତାକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଠିକ ଅଛି। 214 ନାଇଁ 214 ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟିଛି? ସତ୍ତ୍ୱବିଧିର ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟିଛି କୋଉଥିରେ? ଦେଖ କୋଉଠି ଘଟିଛି? ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘଟିଛି। ଠିକ ଅଛି। 15 କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟି ନାହିଁ? ହିସାବ। ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ହିସାବ। ପ୍ରଥମେ ହିସାବ ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। 216 କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଯୋଉ ଅଛି ମୁଦ୍ନେଶ ହେଉଛି? ମୁଦ୍ନେଶ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ? ଇଏ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଦେଖ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। 17 ପୁରସ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହିଁକି ସହିଛି? ଦେଖ ଏଠି ମୁଦ୍ନେଶ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ର ସହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଇଏ ରହିଲା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ? ଅ ପରେ ସ ଥିବାରୁ ପୁରସ୍କାର। ଠିକ ଅଛି। 18 218 ନମ୍ବର 18 ରହିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କୋଉଟା ରହିଛି? ସବୁ ଛାତ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ମ ତାର। ଏଇଟା ଏକ ବୁଝିଲେ ସବୁ ଛାତ୍ର ମାନେ ବୁଝୁଛି ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। 219 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। 20 ଆଉ 8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ବାଛ। ଶବ୍ଦଟି ଏଥିରେ କୋଉଠି ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଅଛି କୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଅଛି? ଗଟାରେ ଅଛି। ଦେଖ ଗରେ ଅଛି ନାଇଁ? ନା ଗରେ ନାହିଁ। ଅନୁସୂୟା ଏଟା ହବ ଅନୁସୂୟା। ଅନୁସୟାନୁ ଅନୁସୂୟା ଅନସୂୟା। ଠିକ ଅଛି। 21 ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ସନ୍ଧି କୋଉଟା ରହିଛି ଦେଖ?
देखिले सूर्य पराग एटार संधिगत रही। 222 निम्नोक्त केउं शब्दटी अशुद्ध अशुद्ध रही गोटा अशुद्ध रही परिष्कार एटा ये जो देख ये रही जापर एटा कौन हम। 23 केउं कारण मनोभाव शब्दटी अशुद्ध मनोभावटा कहीं अशुद्ध मनोभावटा हूँ कौन संधिगत अशुद्ध ठीक अच्छे। 24 अशुद्धि शब्दटा अशुद्ध शब्दटी को चिन्ह भूल धनिक बहुब्रीहि कालंदी कौटा संधिगत अशुद्धि अशुद्धि अच्छी कौटा अच्छी देख कालंदी अशुद्धि अच्छी है ठीक अच्छे। लास्ट 4 क्वेश्चन ठीक अच्छे लास्ट 4 तुम टोटाल कवर है 225 शुद्ध शब्दटी को बाछ शुद्ध शब्दटी आज कौन देख कि ना ठीक अच्छे पूरा मिनती मार्गशीर भूल अच्छे आशीष त्रुटि यहाँ अच्छे मिनतीटा ठीक अच्छे ठीक अच्छे। निम्नोक्त केउं शब्दर बनानागत अशुद्धि रही बनानागत देख कौटा रही अशुद्धि रही बनानागत अशुद्धि रही शिक्षयत्री यार बनान रही ठीक अच्छे। 27 निम्न प्रदत्त केउं शब्द रे कृदंतगत अशुद्धि रही कृदंतगत रही कौटे उत्त्यक्त यहाँ कृदंतगत अशुद्धि। निम्न प्रदत्त केउं वाक्यटी शुद्ध प्रदत्त केउं वाक्यटी शुद्ध रही एटा रही क से परिवार भोजी खाई जाइथिले शुद्ध रही यहाँ सर्कस रे बाघ हृष्टपुष्ट नुहति यहाँ ना देख एगुड़ा सब अच्छे अशुद्धि गोटे शुद्ध अच्छे तुमर टोटाल ओडियार 228 क्वेश्चन वर्तमान पूरा कभर हो गला तुम्हें वर्तमान 228 क्वेश्चन कभर पर तुमको लगुवे तुम बहुत किसी क्वेश्चन निजे जानीगल तो देख तुम भितर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो गला किसी डोंट वरी पूरा आराम से पढ़ आउ 4 दिन पूरा बेस्ट रिजल्ट करके देखा ठीक अच्छे। यार आंसर सीट जो अच्छी तुमको आंसर की तुमको देदेवी पीडीएफ सब टेलीग्राम रे अवेलेबल रही तुम्हें प्रैक्टिस कर ठीक अच्छे। तो धन्यवाद क्लास टी सारिबा समस्ते वीडियो को शेयर करवा वर्तमान जिते जुआड़े अच्छे समस्ते सांगसाथी शेयर कर दियो वर्तमान क्लास को ये एंड करवा या परवर्ती माराथन क्लास रहिबो 5 तारीख मैथ नेक्स्ट माराथन क्लास तुम रहिबो मैथ रहिबो मे भी आज इवनिंग रे रहिबो अदरवाइज काली तो आज काली 2 दिन भीतर काली संडे जेहेतु रही मैथ रो माराथन क्लास रहिबो सेमती 200 रु 300 क्वेश्चन कवर करवा गोटे क्लास रे। तो धन्यवाद क्लास को ये रखिबा जय श्री राम आ समस्त को इंग्राजी नववर्ष रे पूरा नुआ है कि तुम एनर्जी क्रिएट कर पूरा स्टडी पे पूरा नुआ एनर्जी तुम दरकार ठीक अच्छे धन्यवाद।